जनाब हम आज कल के वेदर के हवाले से, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है, फिर कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं लाहौर शहर के अंदर, तो इसकी वजह से रोड सेफ्टी मेजरमेंट्स किस तरह के लेने चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। तौकीर राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन है। तौकीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम रोड सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर बिलफर्ज के बहुत एमरजेंसी है और हमें रात को सफ़र करना पड़ता है फॉग के अंदर, एक तो फॉग लाइट्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि वो देखें कि आपकी लाइट सही है कि नहीं है। दूसरा, चेक करके जाएं, हेल्पलाइन पर फ़ोन कर लें कि फॉग की डेंसिटी कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। वरना हम सुबह देखते हैं कि मोटरवेज बंद होती हैं और लंबी कतारें लगी हुई होती हैं लोगों की, गाड़ियों में वेट कर रहे होते हैं कि कब मोटरवे खुले और हम अपने सफ़र का आगाज़ करें। तो बेहतर नहीं आप घर से निकलते हुए कुछ मेजरमेंट्स ले लें? जी बिल्कुल। तो वही फर्स्ट स्टेप वही है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन ले लें। सेकेंडली गाड़ी को देख लें। ठीक है। थर्ड, जब आप चले जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि जी रोड्स मोटरवे खुला हुआ है, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं मोटरवे की, जी मोटरवे खुला हुआ है, ठीक है, तो आप चले जाएं। वहाँ पे आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपनी स्पीड को मैनेज रखना है, बहुत कम स्पीड रखनी है। उसके बाद आपने अपनी लेन में चलना है। ठीक है। हम मोटरवे के ऊपर ओवरटेक करते हैं जो हादसे का बायस बनती है। जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो दूसरी गाड़ी को पता नहीं होता, वो पीछे से आ रही होती है और टकरा जाती है। तो लेन का ख्याल रखना है, ओवरटेक नहीं करना और अपने आप को अलर्ट रखना है। वो वेदर ऐसा होता है कि आप फिजिकली भी थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं, सुस्ती होती है और मतलब नींद कूसी लग रहा होता है ना वो वेदर। हाँ। तो उसके अंदर फिर आप जो है ना वो बिल्कुल अलर्ट नहीं होते। तो आपको अलर्ट रहकर ड्राइविंग करनी है। उसके बाद फिर आपने स्पीड को और अपने जो डिस्टेंस है अगली गाड़ी से उसको भी मेंटेन करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और हरी अप नहीं होना कि यार आपने पहुंचना है तो पहुंच ही जाना है, उससे पहले कि आप ना ही पहुंचें। और ख़ास तौर पर जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हमें रखना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़्यादातर हादसात का शिकार हो रही हैं। सुबह जब हम आते हैं और सामने हमारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, तो ये चीज़ें, डंपर्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं, उसकी वजह बनते हैं। जी, उसकी वजह यह है कि आगे वाली गाड़ी जो अगर बड़ी गाड़ी है, डंपर है या ट्रेलर है, तो उसने अगर सडन ब्रेक लगाई है तो आपका डिस्टेंस अगर कम है तो आपने उसके साथ क्रैश कर जाना है। सही है। डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आगे गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखें नॉर्मल हालात के अकॉर्डिंगली। जी बरक्स। अच्छा, दूसरा, सड़क पर जाते हुए वो चाहे मोटरवेज हो या नॉर्मल जो शहर के अंदर वाली सड़कें देखें, वहाँ पर इस वेदर में ख़ास तौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग होती है, स्मॉग होती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाती, इसमें वो जो येलो लाइंस होती हैं उनका क्या किरदार होता है, फिर जो वो कैट आइज़ भी होती हैं उनका क्या किरदार होता है, और ख़ास तौर पर जो साइन बोर्ड्स हैं वो कितना हेल्प करते हैं लोगों को इस वेदर में, ये जिस वेदर से हम गुजर रहे हैं, कि वो सेफ्टी के साथ वो सफ़र कर सकें? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। जो लाइंस और लेन्स है ना, इसको अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग में वेदर में तो अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर भी जाएंगे तो इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन फॉग में आपने जो सड़क की एज लाइंस है ना उनको बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप सड़क से नीचे उतर जाते हो। Exactly. अगर आपने उस लाइन को फॉलो नहीं किया जो वाइट और येलो लाइंस होती हैं, एज के ऊपर लगी होती हैं, तो आप सड़क के ऊपर रहेंगे। अगर आप उसको नहीं देख रहे होंगे तो सडनली आपको पता चलेगा आप तो वो कच्चे पे उतर गए या वो शोल्डर पे उतर गए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप लाइन और लेन का ख्याल रखें। और सेकेंडली ये कि जब भी आपने किसी को ओवरटेक, अव्वल तो ये ओवरटेक नहीं करें, आप गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के कॉन्वॉय की शक्ल में जाना ज़रूरी है फोग, डेंस फोग के मौसम में। तो अगर आपने बहुत ज़रूरी ओवरटेक करना है, फिर अपनी लेन और लाइन को देखते हुए करें कि कहीं येलो लाइन कंटिन्यूअस जा रही है तो उसको मत क्रॉस करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आप निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, लाहौर शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी शाहराहें हैं या रोड्स हैं, ख़ास तौर पर जैसे फ़िरोज़पुर रोड है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन उसको शाहराह कहा जाता है। वहाँ पर जगह जगह पर हम देखते हैं कि जितनी भी येलो लाइंस हैं ये फीकी पड़ गई हुई हैं, यहाँ पर उनका कलर ही उड़ गया हुआ है और वहाँ पर नज़र ही नहीं आती हैं। तो रात के वक्त वो किस तरह लोगों को गाइड कर सकेंगी? ये तो मेरा पैगाम है गवर्नमेंट को, और जो मेंटेनेंस, जो टीपा इसको मैनेज करती है सड़कों को, वो तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि लाइंस को हर वक्त रिफ़्रेश करते रहना चाहिए पेंट के साथ।
اگر کہیں پھیکی پڑ گئی ہیں تو وہ حادثے کا باعث بن سکتی ہیں. وہ اس موسم کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اگر لائنز ہوں گی, اور آج کل تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ LED لائٹس لگ گئی ہیں, وہ لائٹس بلنک کرتی ہیں. آپ کو شاید لاہور کی کچھ سڑکوں میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو وہ پینٹ کے بجائے لائٹس والی لینز جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں, تو وہ بہت ہی اچھا افیکٹو ہوتی ہیں, خاص طور پر فوگ کے زمانے میں. تو یہ بہت ضروری ہے جی, آپ کے میڈیا کے تھرو یہ پیغام جانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جہاں پہ بھی لائنز وغیرہ کم پھیکی پڑ گئی ہیں ان کو فوراً ریفریش کریں, اور اس موسم میں خاص طور پر لوگوں کی جانیں بچائیں. تو جس طرح میں بتا بھی رہی تھی کہ سروس جو آتے ہیں, جو رپورٹس آتی ہیں, خاص طور پر جو سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں سر فہرست ہمارے موٹر بائک والے آتے ہیں لوگ جو ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کا میجرمنٹ انہیں لینی چاہیے جب وہ سڑک پر نکل رہے ہوتے ہیں؟ لین لائن کی جو کہہ لیں کہ پابندی بالکل نہیں کی جاتی ہے ان کی طرف سے, اور اتنی ریش ڈرائیونگ کی جاتی ہے, پھر ہیلمٹ بھی نہیں پہنا جاتا, اور جس طرح میں نے بات کی کہ ہیڈ انجریز کے زیادہ جو رپورٹ ہیں کیسز وہ ہوتے ہیں, اور وہ فرسٹ لائن میں جو فاسٹ والی لین ہوتی ہے جو گاڑیوں کی ہوتی ہے اس میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ بیسک تربیت اور بیسک ایجوکیشن کا ہی فلا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑے ہی میئرز لے رہی ہے, خاص طور پر پنجاب اور لاہور کے اندر, کہ بہت ہیوی فائنز کر دیے گئے ہیں اور زیرو ٹالرنس کی حد تک یہ لوگوں کو پنشمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قدم اٹھانا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو سلوشن ہیں, ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں آپ فائن ضرور کریں, لیکن اس سے پہلے ایک میس لیول کے اوپر آپ ایک اویئرنیس کریٹ کریں. آپ یونیورسٹیوں کالجز میں جا کے لوگوں کو, پیرنٹس کو, جہاں جہاں آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں ٹریفک, روڈ سینس کی, روڈ سیفٹی کی, وہ کریں. یہ تو شارٹ ٹرم میں. پھر اگر آپ نے اویئرنیس کر دی اس کے بعد پھر آپ معاف نہ کریں کسی کو, یہ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں کیا ہے کہ آپ سلیبس میں ڈالیں, آپ پرائمری کلاسز کی سلیبس میں ڈالیں کہ آپ نے روڈ سینس. دنیا بھر کے ملکوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جاپان میں پڑھی تھی کہ وہ 6th کلاس تک بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. صرف پڑھا نہیں رہے ہوتے, انہوں نے ہر ان کی کوئی کاپی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, وہ بچوں کو یہ روڈ سینس بتا رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے, باقی مینرز, ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, سوشل سکلز دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. وہاں پہ روڈز کا یہ ہے, صرف جاپان میں نہیں, باقی بھی جتنی بھی 60 ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے باہر ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں جہاں پہ پورا سیمولیشن بنا دیتے ہیں روڈ ٹریفک کا پورا نقشہ. پھر وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دے کر ان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کہاں رکنا ہے, کون سے اشارے پہ, لائن لین کیسے. اگر 8-9 سال کے عمر کے بچے کو اگر آپ اس طرح کی تربیت دے کے گرو کریں گے, وہ کبھی وائلیشن کرے گا, اپنا کردار کتنا اچھا پلے کرے گا. جی بالکل. میں نے یہ اپنی بک میں یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تو کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے پاکستان میں, کسی رائٹر نے کوشش نہیں کی کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر لکھیں اور سلیبس بنائیں. خاص طور پر. اور توقیر صاحب نے بک لکھی ہوئی ہے بولتی سڑکیں, جن میں آپ کو سڑکوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں, مختلف اس میں تحقیقات ہیں, کمپیریزن ہے, باہر کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ کس طرح کے ہیں روڈ سیفٹی کو لے کر, پاکستان میں کیا کام کیا جا رہا ہے, وہ سارا کچھ آپ کو ان کی کتاب کے اندر مل جائے گا. توقیر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. توقیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی آپ نے. بریک لیتے ہیں ہم, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد.